अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ये चीज़ तो अब साबित हो चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट का दबाव हुकूमत पे है मुज़ाकरात करने के हवाले से। उसकी दो तीन रीज़न्स हैं। एक तो हम पहले से आपको बताते आए हैं कि फैसल वाडा साहब किस तरीके से बताते थे और कहते थे कि हुकूमत जो है इनको मुज़ाकरात करने चाहिए, हुकूमत के अंदर जान नहीं है, हुकूमत को फ़ैसला नहीं कर पा रही और हुकूमत को आना पड़ेगा, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। और इसके साथ अब दूसरी एक और जो सामने चीज़ आई है वो है 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला। वो क्यों रोका गया है? और अब हुकूमत जिस तरह मर्ज़ी बहाने बनाए तरह तरह के, जी वो फ़ैसला लिखा जाना होता है तो फ़ैसला लिखने में शायद अभी कुछ देर होगी क्योंकि आज उसका फ़ैसला आना था। आज 23 दिसंबर थी और आज फ़ैसला बाकायदा तौर पर आना था। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी एक कॉल दी हुई थी सिविल डिसओबीडियंस की, उसको भी पुट ऑफ कर दिया गया थोड़ी देर के लिए। लेकिन मसला, अगर एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि जनाब 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला आ जाना था, लेकिन वो लिखने में कोई ताख़ीर है। हालांकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि जनाब PTI का मानना तो यह है कि ताख़ीर इस वजह से हो रही है कि इस फ़ैसले के अंदर, इस केस के अंदर कोई जान नहीं है, एविडेंस नहीं है, ज़बरदस्ती का फ़ैसला है। तो उन्हें भी पता है कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जमा करने की कोशिश की जाए या जो भी किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का मानना यह है कि नहीं जी, अभी लिखना है और लिखना बाकी है। तो लिखने के हवाले से आज तक रिकॉर्ड है कि कभी इस तरह नहीं हुआ कि कोई तारीख दे दी और उसमें फ़ैसला ना आए। और जिस दिन ये तारीख दी थी 23 दिसंबर की, हुकूमत के करीबी साफ़ी, इस्टेब्लिशमेंट के करीबी साफ़ी, तो सज़ा तो होनी है जी, सज़ा तो बिल्कुल पक्की है और सज़ा होनी है। मैं ये नहीं कहता कि सज़ा नहीं होनी थी, सज़ा होनी थी, लेकिन फ़ैसला क्यों रोका गया है? और इसके हवाले से एक दो दिन आगे अगर हो सकता था, लेकिन वो सुना है कि जनवरी तक जा रहा है। तो इतने दिन में फ़ैसला, पहले क्या पता नहीं था कि 23 दिसंबर को फ़ैसला हम नहीं लिख सकेंगे, तो इसको 15 दिन मतलब कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है जिसमें इतने दिन लगेंगे? इसके हवाले से दो चीज़ें बिल्कुल सामने आई हैं। एक तो ये है कि इत्फाक देखें कि वहाँ से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के नाम भी सामने आ जाते हैं और PTI ने अपने कमेटी के नाम पहले से दिए हुए हैं। और उसी दिन, जिस दिन उनकी फ़र्स्ट मीटिंग है, उसी दिन फ़ैसला आना था और फ़ैसला रुक गया है। तो कड़ियाँ अगर मिलाएं, चीज़ें अगर सामने रखें, तो आपको बिल्कुल चीज़ें वाज़ह तौर पर समझ आएंगी कि इसकी रीज़न क्या है और क्यों उस फ़ैसले को नहीं लाया गया। दूसरा गालिब इम्कान जो है वो ये भी कहा जा रहा है, जिसके ऊपर मैं खैर इतना कन्विंस इसलिए नहीं हूँ कि आज ये मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से आना और आज ये फ़ैसला रुक जाना, वो ये है कि जनाब इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुकूमत जो है अपनी मर्ज़ी के जजेस लेके आना चाह रही है, क्योंकि पहले से जो जजेस हैं उसके ऊपर हुकूमत को एतबार नहीं है। और यही वजह है कि हुकूमत जो चाह रही है कि अपनी मर्ज़ी के जब जजेस लें और जब इस फ़ैसला आने के बाद जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे, चैलेंज करेंगे इसको, तो वहाँ पे अपने लोग वहाँ पे मौजूद हों, अपने जजेस मौजूद हों। लेकिन मैं इसके ऊपर इसलिए कन्विंस नहीं हूँ कि एक मुज़ाकराती कमेटी का बनना और इमरान खान साहब से मुलाकातें, आज भी देखते हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के हवाले से क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये एक चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है। और हुकूमत जो कह रही थी कि हम कभी भी इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम ये 9 मई वाले हैं, और हुकूमत ज़ाहिर है, मैं पहले भी बताता हूँ और सबको पता है कि हुकूमत नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हों, वो नहीं चाहती कि कोई रास्ता निकले। उसकी वजह यह है कि इस रास्ते के निकलने का मतलब है कि उनकी छुट्टी, उनकी जो एक हुकूमत है वो ख़तरे में, या उनका ये जो एक हाइब्रिड रजीम बना हुआ है या निज़ाम बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसको ख़तरा लाहक है। अब ये चीज़ें तो अपनी जगह पे, लेकिन हुकूमत जो है वो वाज़ह तौर पर उसकी कांपे जो है वो टांग रही हैं, क्योंकि हर बंदा, पहले ख्वाजा आसिफ साहब जो थे उन्होंने कहा जी जो भी हम मुज़ाकरात करेंगे उसका मैंडेट जो है वो हमारे पास उस तरह से नहीं होगा, हमें दूसरे हरीफ यानी कि मुक़्तदरा को, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को बीच में बताना पड़ेगा कि ये है। लेकिन अब जो बैरिस्टर वकील हैं वो भी ज़ाहिर है मुशीर भी हैं वज़ीर आज़म साहब के, उनका, और ख़ुद वकील भी हैं, उनका कहना है नहीं वो तो सियासत से अलग हो गया, उनका नहीं है, हमारे पास मैंडेट है, हमने बात करनी है, सारा कुछ है। अब ये आज मुज़ाकराती कमेटी बैठेगी। अब मुज़ाकराती कमेटी के अंदर जो इस तरफ से नाम आए हैं उसमें नाम इसहाक़ डार साहब है, इरफान सिद्दीकी साहब हैं, और उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब हैं। राना सनाउल्लाह, इसहाक़ डार साहब की समझ आती है, इरफान सिद्दीकी साहब नवाज शरीफ की एक किस्म की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। इसी तरह अलीम खान साहब हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं। अब अलीम खान साहब भी ज़ाहिर नून का हिस्सा नहीं है, लेकिन बीच में वो शामिल हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, फिर नवीद कमर हैं, इसमें राजा परवेज़ शरीफ साहब हैं। वो दोनों समझदार बंदे हैं। अगर आप कहें कि कोई बातचीत करने के हवाले से
کچھ اس حوالے سے صلح والے سائڈ پہ جانے سے وہ ایک سمجھدار بندے ہیں. ایک نام جو ہمیں حیرت ہے کہ اس میں نہیں ہے وہ ہے محسن نقوی صاحب کا. حالانکہ علی بن گنڈاپور صاحب کو بھی وہ انگیج کرتے رہے, بھلے وہ سیکورٹی معاملات کے اوپر بھی کرتے رہے لیکن وہ انگیج کرتے رہے ہیں. اور دوسری طرف وزیر داخلہ بھی ہیں. جب دھرنا وغیرہ یہ سارا کچھ ہوا تھا تب بھی, اب اس کے اندر محسن نقوی کا نام کیا پی ٹی آئی کی مرضی کے وجہ سے شامل نہیں ہے؟ میرے خیال میں محسن نقوی کا نام اگر شامل ہوتا بیچ میں تو پی ٹی آئی کو زیادہ مسئلہ نہ ہوتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ محسن نقوی صاحب کا تعلق نون لیگ سے نہیں ہے. محسن نقوی کس وجہ سے وزیر بنے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. تو میرے خیال میں وہ زیادہ, کیونکہ پہلے سے پی ٹی آئی کا ماننا تھا کہ جناب ہم تو ان سے لوگوں سے بات کریں گے جن کے پاس اختیارات ہیں, تو وہ میرے خیال میں زیادہ ان کے لیے حوصلے کا باعث ہوتا اگر ان کا نام ہوتا. لیکن میرے خیال میں حکومت نے اس نام کو جان کے سکپ کیا ہے, اور حکومت نہیں چاہتی تھی کہ ساری چیزیں, سارا معاملات جو ہیں وہ اس تک پہنچیں. اگر ظاہر ہے اب جب مذاکرات ہوں گے اس میں ہر طرح کی باتیں بھی ہوں گی, اس میں پی ٹی آئی اپنے مطالبات سامنے رکھے گی, حکومت اپنے مطالبات سامنے رکھے گی, تو دونوں طرف سے جب مطالبات سامنے آئیں گے تو پھر اس میں اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے تو 2 مطالبے تھے, وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اسیر جو لوگ ہیں ان کی رہائی, اور جبکہ دوسری طرف دوسرا تھا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ان مطالبات کو مانتی ہے. حکومت اپنے مطالبات کیا سامنے رکھتی ہے؟ کیا حکومت اپنے مطالبات یہ سامنے رکھے گی کہ جناب آپ ہمارے الیکشن کو مانیں, آپ ہمارے اس نظام کو مانیں, آپ احتجاج نہ کریں, آپ کچھ دن کے لیے ٹال دیں, اور بدلے میں وہ اس کو کیا دے سکتی ہے؟ ہاؤس ریسٹ کا کہے گی, بندی کو گالا شفٹ ہونے کا کہیں گے, کیا کہیں گے؟ اب عمران خان صاحب اس رجیم کو مانتے ہیں نہیں مانتے. اور پھر ایک چیز اور بھی انہوں نے کی بیرسٹر عقیل صاحب نے, کہ بلی تھیلے سے باہر آئے گی. جی, کہ بلی دیکھیں گے کہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے, کہ کیا واقعی پی ٹی آئی کے ارکان کی اپنا رہائی ہے, یا بانی پی ٹی آئی کے رہائی کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ حکومت کی سائڈ ہے جو وہ سوچ رہی ہے, لیکن حکومت کے لیے بھی پریشانی ہے کیونکہ انہیں مذاکراتی کمیٹی بنانی پڑی ہے, اور یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ وہ کل تک تو یہ کہہ رہے تھے. اب حکومت کرے گی کیا؟ حکومت ایک طرف مذاکرات کرے گی, دوسری طرف طلال چودھری اینڈ کمپنی جو ہیں, اور دوسرے تیسرے جو عطا تارڑ صاحب ہیں, یہ 2 بندے آج میرے سے لکھوا لیں, ایک کیمپین چلائیں گے, ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کریں گے. وہ نیریٹو یہ ہوگا کہ دیکھیں جی بانی پی ٹی آئی اپنے رہائی کے لیے بات کر رہے ہیں یا اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے, لیکن دوسری طرف جناب وہ جو 26 نومبر کو جاں بحق ہوئے, شہید ہوئے, ان کے حوالے سے کچھ نہیں کیا جا رہا. تو یہ اپنا ایک دراڑ ڈالنے کی بھی وہ ہے کہ دیکھیں اس ٹائم کے اوپر جب ادھر سے وہ شہادتیں ہوئی ہیں ان کو بالکل پرواہ نہیں ہے, اور ایک میسیج دینے کی بھی ووٹر سپورٹر کو کوشش کی جائے گی. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی زیادہ بات کر سکیں گے, اور زیادہ بات ہو سکے گی, یا زیادہ کوئی کنونسنگ چیز سامنے آئے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کمیٹیوں کے معاملات جو ہیں وہ کہاں تک ہوتے ہیں, کتنے سنجیدہ ہیں. جو صحافی کہہ رہے تھے کہ بالکل جی فروئی قسم کے معاملات طے ہوں گے ان کے ساتھ کوئی زیادہ سیریس قسم کے معاملات نہیں ہوں گے, بس ادھر کر لیں, ٹائم پاس ہوگا, یہ ہوگا. لیکن یہ فیصلہ روکنا جو ہے یہ ان تمام صحافیوں کے اس تجزیے یا اس انفارمیشن کو غلط ثابت کرتا ہے کہ جناب ایک طرف اتنا بڑا فیصلہ جو آنا تھا جس کے اوپر ابھی تک حکومت ڈیپینڈ کر رہی تھی, باقی سارے فیصلے تو اڑ چکے تھے, ابھی تک جس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی تھی اس فیصلے کے دن کو روک دیا گیا. اور کب روکا گیا؟ جس میں نے پہلے بتایا, اس دن روکا گیا جب ان کی فرسٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کو کتنا آگے سیریس لیا جائے گا, یا اس کے اندر کچھ نکل پائے گا یا نہیں نکل پائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.